Maka de panguluta Imam Al-Ghazali italae bola watakaleta. Malaika pamase italae asu Cina ina pasu. Jadi nigi tahu masalah malabikung ke hadir. Malada na piara Cina na pasueri lalan na alena majapudena turu tu pamasena po Allah Taala risesena. Jadi ya namanya jadi persoalannya. Siti naja magalaki masih kiri tetapi piara tu Cina na pasuta. Makanya dia nak baraka rosi kiri Ina nangi maka dia rewak kipema perese atita. Tapacing ero atie. Nasaba amo aga sikiri tabaca na rekotori marota ayatie tori angkai sipana asue pak di bola rilana atita dia nule makan retu sikiri. Lebih lanjut Imam Al-Ghazali menerangkan makada ia tu sikiri pak dukana asue, pak dukana Cina napa asue. Makanya buat dijaju ke masih kiriki subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada saat itu kita tenang. Tapi pada kita masih kiri, maksudnya si kipemang magi nang kamakoro. Maka de panguluta Imam Al-Ghazali yaitu si kiri mutu pak dukana asue. Jadi ku masih kiriki pada kue rukai, adikku. Tapi persoalannya de nulle mak de asue akong kamu pa bakke tori piara. Jadi tania bawang ero asue melo lai pabelai nekia pacingi bakke-bakkewe angkeri lalana atita umasalam malabikum kadir. Umasalam malabikum ke hadir. Mapasangi Andre Guruta makada nariko angka ki melo lolongan asalamakan rilalan nalino andreng itu pa akhira takatan ni masa iduai pa pejeppu kegaya naru duai pa pejeppu masalah malabikum ke hadir pa pejeppu mamulangi angka lalu ki sitinaja patugang ke ngirilalang atita tajappui makada iya rupong Allah Ta'ala naitamanang sinina epegawe manasa makacubu kega ki monro kega ki lao tori angke ti pong Allah Taala mitamanang sinina ijamai. Yang kedua, Siti Naja pada pak dibola ki pape japuri dalam atita makadai ia tu italae amatiang angke tu macin rola riseseta kega ki monro kega ki lao kega wattu masalah malabikum ke hadir. Maka dan Andre Guruta nare koyakatan ni ye dua pape japue rego angkana tori marasa ki angka pong Allah Taala mitaki yang kedua tori marasa ki makade angke amatengi tori macin dolar seseta majapu iri na tau mancaji to makali tuturi lalan na pangkau kena nasabari mabela pole atas salangi andrange dosai nasabari na lolongan lalang asalamakang umasallam malabikum ke hadir. Yang pertama mape japuki makada yero pong Allah Ta'ala angke tu marappe riseseta andrange na itamangi sinina epegawe manasa yari toga malindrung angka manangi rilala pakitan na pong Allah Ta'ala. Iya mito na to tasala bapak ibu iya mi na to tasala nareko angka kita kalupa salah sidi tandran na to takkalupai iya naritu angke tu nataru pong Allah Ta'ala mabela lakde. Nah karena mabela nataru pong Allah Ta'ala pole risesena nasabari ia senantiasa merasa luput dari pengawasan Allah. Buat dijaji tak lupa rigo angkana naseng alena di gagam mitai. Padahal angke pong Allah Ta'ala Siti Naja mita manang isinina tajamai di gaga di subungi pong Allah Ta'ala. Sehingga pekko carana supaya mumpo ya denre pape japu masalah malabikum ke hadir majapu pada angka lalu kita taruh pong Allah Ta'ala merappe aja tatari mabila maka daki kapan kinromnya mengijik mundur pong Allah Ta'ala iya pakku tanai tanya pakku tanamaku kue mana watuna lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutan memang sahabat maka suruhna Allah Ta'ala
Kega memang imun rupong Allah Ta'ala. Jadi tania tu di manibang makutana amo sahabat eriolo makutana tu. Sehingga ero surona Allah Ta'ala maka de puang angke je mayehe atamu makutana nakutanangi maka da kenro ki gari monro. Akong katau makutana maka da kigi monro pong Allah Ta'ala angka tu anggota ta saya jisal letak aku makui pakutane tapi maka da kafir ko. Di kira-kira. Padahal masalah malabih kung kaya pertanyaan ini sudah ada. Okomopi watuna nabitang kami mania pakutanay. Makanya watuna mapangolo nabita ko pongala taala makadangke je ummae atatta po makutana makadakiga kigere munro. Nabali pongala taala rilalanna akura malabih. Makadawa isas ala kaibadi anni fa inni qarib. Nariko angke tu atakku Muhammad makutana risesemu maka da kege munro pong Allah Ta'ala kega ka munro maka dai pong Allah Ta'ala paudangi Muhammad inni qarib majapu angka katu marepe macawe maka cawe na masalah malabikung ke hadir si 3 meter si 3 kilo nasabaya tu ditolinoe dia me patu pakutana Oko macawe pong Allah Ta'ala maga cawe na. Sehingga nabali si pong Allah Ta'ala rilalanna akura malabina. Makda wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Nayaya Arab besakku si bawa atakku lebih merepe ka naya duai pas suka 3 rokna. Kenro monro pas sikat 3 rota pak. Kamu kualita toh? O kualita. Makanya, tak bayangkan nih, iya pas suka 3 rota ku aleta. Maka cawe antara ini si bapak suka 3 rota. Lebih macawi di pong Allah Ta'ala. Ini tuh jadi nak rasakan. Maka ada Andre Guruta Abu Hasan Ammar almarhum. Hasan Abu Ammar almarhum. Maka dai iya ro dendre duai urat 3 ro. Ura alung. Oko aleta. Oko ye ro patu kira-kira aga yang terjadi. Apa yang terjadi? Pasti mati ki, Pak. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa seandainya engkau ingin mengukur jarak antara dirimu dengan kehidupanmu, maka sesungguhnya aku lebih dekat daripada itu. Makanya maka dari itu acata sapai carilah ia dekat namun tak bersentuhan, jauh namun tak berjarak. Sehingga wajar masalah malabikum ke hadir maka detori lota nareko pong Allah Ta'ala melo musapa aja musapa lo saliwang neki asapa lo lalako kendo le sapa ukoi makaleng copo na kau-kaui. Kega arti nero oko makaling artinya sapa equalita copok na kau berarti asik na kengulungannya betul ada di dalam perenungan oko atak kejenak-jenak ketak masalah malabikung ke hadir anna wanawata age pakai masapa cukup kori ala kabo mupusa nawa-nawa ati malulungan nasaba upana nawa-nawa tak melo tak pakai pikirat tak melo tak pakai rapi pong Allah Ta'ala dia nalui rapi. Nasaba iya itu nadahapi nawa-nawa anu iyang ke mutama rilalanna pakitatta andrangi paringkalingata. Saliwan nero dia nalui rapi nawa-nawa masalah malabikum ke hadis. La tudarrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Maka dia pong Allah Ta'ala iya dia nuli dahapi ka nasaba pakita mata ulu. Nekia sininna agagay ang kamana ngirilalal na pakitaku. Nayaya nasa pong Allah Ta'ala, wallahu naya pong Allah Ta'ala, ang kaka masarro alusu, andrangi, ang kawasan raymanang sininna sewa-seway. Iya, ada na pong Allah Ta'ala, nilan na ako ramalagi. Masalah malabig kayo. Makanya, o kumelo kisapa pong Allah Ta'ala, aja takada melo kami tayo, nasa baero pa kita matauluta, din ulit dapi. Pak kita mata luta itu terbatas kemampuannya untuk melihat sesuatu.
Pong Allah Ta'ala dia nama gangka. Ia menulen rapi pak kita mata ulu anu mak gangka mi masalah malak biku ungkai hadir. Kanya biasa kan makutana maka deh agana je pong Allah Ta'ala yang ngerang. Sini nasa maka deh pura leirita. Maka deh rumah kau mau delik nama kau mau delik na kau dia ngerang beda kang ipari ngerap pak si bamak bayangkan. Itu tasang itu kau pura piti tagagai napa tapumpo rilana nawana watak itu namanya membayangkan. Ita lae maringarang taninya ko monruhi pangantara nami kuhi ita lae maringarang ukulalana atita masalah malabiku ke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asapalo lalaki man arafa nafsahu nigi majapui alena faqad arafa rabbahu majapu angketu najapui puanna. Kegaya na pape japu ale. Wa ma khalaqtul jinna ande gurtang bodale dalam kitab Al-Qaulus Shadiq di Ma'rifatul Khaliq wa tunan tarangkang den yewe ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu na tarangkang yang guruta bangkade itallahi pape japu ale masalah malabikum ke hadir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Majap udek na ke pancaji jingi andrang yang rupa tawe sangadina melomi masompa ipasompa lori sesena pong Allah Ta'ala. Sehingga maka de guru tak ita lae pape japu ale masalah malabikum ke hadir ya naritu pada angka ki majapui ale taata. Aga jama-jaman na atai masompa. Yero ita lae pasompa kege monro acumpukan na pasompai. Innamal a'malu binniyat. Oke lalanna niae. Iro niae kege monro jallona niae onro na niae ya naritu oke lalanna atita masalah malabikum ke hadir. Oke lalanna atita. Kegai pape japu puang. Iro puang yang masalah malabikum ke hadir bagaimana keberadaannya? Keberadaan Allah, Allah berada dalam keadaan gaib. Itallahi gaib anu dik ni te mata ulu. Maka dia lalana akuran malabina pong Allah Ta'ala allazina yu'minuna bil ghaib. Na iya tau matappa iya nari tau matappa risesena itala anu malinru ghaib. Jadi iya ro itala ghaib aga mulen rapi. Iya mulen rapi iya nari tu tappa. Iya ro tappa kege munro. Iya ro tappa oku atiya masalah malabikum ke hadir. Jadi atai masompa atinna napake pong Allah Ta'ala rieng ngerang atitopa ipake masalah malabikum ke hadir. Pong Allah Ta'ala risompa okoto yatiye. Sehingga asiruntukanna atai na pongi oko yatiye masalah malabikum ke hadir. Ya nahi nareko ilolongan ipape japuna. Majaputa lolongan ipape japuna. Dua ita masarang. Ya naritu atau masarangan na atai si bawa ponna masalah malabikum ke hadir. Jadi ko yatiye. Makanya sininna tu denre pasompata, sininna pakasiwetta, iya mi nama kanja nareko makanja toy atiye masalah malabiku kadi. Sehingga komelo ki lolonga ilondra na itala pape jappu, majappu tapakan jaki jolo i atiye. Ala inna fil jasadi mudghah, majappu angka tu rilalanna wa takalita asitekke juku. Wa isa saluhat jasadu kullu, wa isa fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalb. Nareko yero si tekewe juku masaro makasingi makasimana ngisi di watakale. Nareko yero si tekewe juku masaro masalah mana ngisi di watakale. Kegaena ala wahyal qalb. Ia naritu si puasangi ati riseseta masalah malabikum ke hadir. Jadi okomelo ki lolongan idende arapesangi ripong Allah Ta'ala. Ta lolongan ipape japuna dua itam masarang atam masaranganna atai si bapuanna. Tapakan jaki atita masalah malabikum ke hadir. Tapacing atita. Ajake pinak mega pakasiwet tapegau. Pinak mega amalak dece tapegau. Justru atita tambah hari tambah macarepah. Magai. Ia rupa kasiwang epegau. Dekna epalatu oku acungkukanna. Ia naritupong Allah Ta'ala. Neka epegau isini na pakasiwang rigo angkana melomi ipitang padatta ripancaji padatta rupa tau sehingga kita mendapat pujian maka dawe anu raji loma sapari
we anu rajin lomak beri jama, we anu rajin masumban dan lain-lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, okomelo ki pakasing asisumpungat tak sibapong Allah taala. Okomelo ki pinadingi arapisang isibapong Allah taala iye jolo atihe tala sahara pacing. Maka de pong Allah taala rilalanna aku ramalabina. Paskuruni azkurkum. Jadi pekko carana supaya ia atihe terima kanjai. Maka dia pun Allah Ta'ala paskuruni azkurkum. Ingaranga wingaratuku. Iya ro idi atay maringara lori pong Allah Ta'ala. Iya na hetala sikiri. Tetapi pong Allah Ta'ala mangeringara lori sesena atanna. Majapku paringarana pong Allah Ta'ala lori atanna. Iya na ritala pamasi. Jadi sikiri iwala nasaba pamasi umasalam malabikung kehadir. Kegaya na pamasi na waringi pong Allah Ta'ala risesena to masikiri. Maka de pong Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Na majappu to matappae. Na lolongangi atan nanganna atinna. Asalewangan na papena dinna. Rigo angkana sitinaja maringara lori pong Allah Ta'ala. Nasaba aringarangi melori pong Allah Ta'ala. Nasabari atie mancaji matenang papena dinge mancaji maselewang masallam malabikum ke hadir pakutanana angkamu pagaha pape nyamang pamase cau itala ya tenang ati namo iwereki siagae pape nyamang iwerengi asogir talanggalangga iwerengi atanrengan kedudukan jabatan iwerengi amacangang nareko torima cipi atie Torima susah papena dinga masalah malabikum kehadir yakin dan percaya maka di sini narodendre papenya mengenaleki pong Allah Taala digatul lemanya menyemengi. Nasaba pada hakikatnya yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan sebagai pamase pole kurisesena pong Allah Taala ia naritu ati masagenai ati matanangi masalah malabikum kehadir. Ia tome lolongan ia timatanangi nareko angka ki sitinaja mancaji atan na pong Allah Ta'ala yang ke masikiri yang ke sitinaja tori maringarang uri sesena pong Allah Ta'ala. Makanya itu ko pasikiri itu we Bapak Ibu matanang atinna. Oku matanang yatina matanati pikiranna. Oku matanang pikiranna maka dalam hal menghadapi persoalan-persoalan hidup maka dia akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Jadi mabela boleh kota salangi. Oko terima susah pape nak dinge, makere-kere pape nak dinge, terima baci ni nawai. Tomala keputusan pela, akhirnya ero keputusannya wad dijaju mega salana daripada tujuannya. Sehingga kotala ni dendre ia nyamakini nawai atan nangang atia. Maka ini pong Allah Ta'ala paskuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Sukuruki papenya mekku ajak lalu masakareng. Kegaya na papenya mengisukuruki masalah malabikum kehadir ia na dendrehi atan nangan nati. Jadi acumpungan na sinina papenya mengitu okohi asage nangan na andreng atan nangan nati. Okode na tenang atita terima susah papenya dita macipi Dek nama sagena ini nawata yakin dan percaya. Okomo pilino tapi nak dingini neraka depa na utama relana karena katungat-tungang yang masalah malabikum ke hadir. Jadi ya tutungat ta itu rirana ke bawang. Amu anu tempat ding ibu susah tu. Mage macipi ati. Mana ke macipi turi lanya iparingaranya. Kemakuru. Mage je peli iya. Terima sikiri muka magi terima susah apa penadiku. Kang yang persoalan. Maka dari pong Allah Ta'ala akimis sholati li zikri. Tatongang isumpajang sarikuwa mangi mengeranga. Jadi ko pas sempajang kita we berarti terima kanjak peringaranna. Oko terima kanjak peringaranna tapi terima kanjak te papenadina, terima tenang yatina. Maaf le ya pas sempajang apa? Magi terima susah papenadiku.
Kamakor logikana. Salah giro sumpah jaku, salah giro sikiriku. Dena salah sumpah jange, dena salah sikiri. Nah kia maka de Andre Gurta Imamul Al-Ghazali. Dena mutama malaikat. Maka de Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Dena mutama malaikat. Rilalam polana tasi dia tahu yang kema piara asu. Secara fikih. Maka lagi ulama fikih. Ya ciang ya tahu ma piara asu dalam polana. Nah sabak dena tama malaikat. Angkana poleko risesena. Anggotai salah paham. Maka de cocok ni kumaku itu. Melo kaya mapiarasu kula bolaku. Magai, dena tama malaikat supaya dena tama malaikat mau nasa katang nyawaku. Dena kuaro. Makanya Imamul Al-Ghazali ketika menerangkan tentang hadis ini, dia tidak menerangkan hadis ini dalam konteks fikih, tetapi beliau menerangkan hadis ini dalam konteks ahlakul batin. Maka dari pengulutta Imam Al-Ghazali itallai bola watakaleta. Malaikat pamase. Itallai asu cina ina pasu. Jadi nigi tahu masalah malabikung ke hadir. Malada na piara cina na pasu rilalan na alena. Majapudena turu tu pamase na po Allah Ta'ala risesena. Jadi ya namanya jadi persoalannya. Siti naja magalaki masih kiri tetapi piara tu cina na pasuta. Makanya dia nak barakaro sikiri Ina nangi, maka dia rewak pema perese atita. Tapacing ero atie. Nasaba, amo aga sikiri tabaca na rekotori marota atie, tori angkai sipana asue pak dibola rilana atita, dia nule makan retu sikiri. Lebih lanjut Imam Al-Ghazali menerangkan makada. Ia tu sikiri pak dukana asue, pak dukana cina napasue. Makanya waktu dijaji kau masih kiriki subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada saat itu kita tenang. Tapi pada kita masih kiri, masuk sasi kipemang. Magi nang kamakoro. Maka de pengulutta Imam Al-Ghazali itu sikiri mutu pak dukana suwe. Jadi kau masih kiriki pada kau rukai, adekku. Tapi persoalannya de nulle mak de asue akong kamu pa bakke tori piara. Jadi tania bawang ero asue melo lai pabelai nekia pacingi bakke-bakkewe angkeri lalana atita umasalam malabikum kadir. Nasaba amo maga bateta rukai wadi jaji ko masikiri ki mabele la pungasu tapi paja ki masikiri angke madap pepe magai angke bakkewe lalana atita taparakai. Jadi okomelo ki rasakan ngeden re papenya mana itala pak kesibiang. Papenya mana itala asi sumpungan na atai na puang. Rilalang ati majapu engkalalu ki siti naja taparesai andrangi tapacingi atita boleko ridosa-dosa batingi andrangi atas salang atas selang temalahirangi masalah malabikum ke hadi. Sininne tu pakasibiang ita papole okode nulle pacingi atita yang enggak makade itu pakasibiangnya dia na suku. Iblis masalah malabikum ke hadir. 40 tahun na makasiwir di Allah Ta'ala. Waktu itu namanya adalah Azazil. Nasaba pakasiwianna Azazil mendapat kedudukan sederajat dengan malaikat. Padai tandrena unrona malaikat Watuna isuru Azazil si bawa malaikat suju uko pengulutan Nabi Adam alaihi salam. Malaikat suju Azazil dena melo suju. Magai maka dia Azazil puang. Dena pantas ia suju ke aku Adam. Nasaba Adam mupancaji polek ko tanai. Polek ko orionrong kami na mariawai. Ia to na ipija ia to na yonre makak becarepa. Nanya ia mupancaji ka pole risesena apie yang kema punai tajam yang memiliki cahaya. Lebih asaru anca jingaku daripada Adam. Masa musuruh kak suju ko Adam. Jadi sombong. Amo peko bateta makasibiang Bapak Ibu sekalian. Ketika semua proses penyembahan itu, zikir itu tidak membawa hati kita kepada sifat tawadu, pape jepu atah, majepu de tule lolongan ita lai lundra na pakasibiang.
Yana rodendre maka de tatambe pakasiwianna tatamba toy kasombongange kolalanna alena. Tori alena menibawa nasa jago, alena menibawa nasa tau matappa, alena menibawa nasang tau mega amalakna, sininna tau na pandangin temanang umasallam malabikung ke hadir. Ibadah yang kita lakukan ketika itu tidak mendidik kita untuk pak diboleh sifat na asewe, pena malisa na pena cukup yarga pak diboleh sifat na wae, macolo poler matandre loro maria wae, majapu yakin dan percaya deta lolongan italai lunra na pakasibiang. Jajak ta sombong. La yadkhulul jannah dena mutamar rilalna suruga. Man kana fi qalbi nariko angka rilalanna atitta misqala sarratin min kibar. Namu si bija kama mi mat dibola itala sifat takak brokan kesombongan. Yana yala sar pacing. Dena berakat tu suju lalas sumpah ajang okotori engkamu pi puji alewe mak dibola kualeta. Dena berakas suju lalas sumpah ajang okotori samu pi aleta jago. Nasaba iya metu ne pasuju ki rilalana sempajang. Pasti tandrere ulue si bawa ajewe. Nasaba melona pong Allah Taala pak guru ki maka de aja mu pak dibola itala si pak kesombongan rilalana alemu. Nasaba namu maga tandrena sininna kalabihan mapunai tatatuku atah. Makanya ko makanja sumpah janna tawe dena sombong. O ko makanja sumpah janna tawe magala andrange macam apakatuna ale umasallam malabikum ke hadir. Yana malo mo solangi ki o ko dena rulle sini nero pakasiwet tak de nulle pacingi sifat-sifat kesombongange rilalana atita umasallam malabikum ke hadir. Sehingga umasallam malabikum ke hadir. Oko talen ni den re pape japue maka dua temasarang atau masarangan na atai na puang. Majapu talen itu tolak ukurna ia den re agagae. Kenre tolak ukurnya ia naritu okko talue tamalaisang. Kegae talu tamalaisang ia naritu tamalaisangna atto ati lete mancaji werika dari capak lila naya napasilenar na sabab pangkaukang. Jadi ko torisibawe tawe pong Allah Taala aga tok natina ya to tu manca ju rekada aga werekadana itu manci pangkau kang dena lain atina letoi werekadana dena le werekadana letoi pangkau kana iya na heta malaka di lalana sumpajang iya mi talu heta pake lalana sumpajang o komelo ki makanja paring rata lala sumpajang iya na heta lu heta pake aja na o koma sumpajang ni ipangolo atita ipangolo mak baca-baca ki, yang ketiga mapangkau kaki. Madari ni lobah sumpajangi, magi na lobang. Kelewe watakalewe, mak bicara timue ne kalau bang eti. Allahu Akbar. Nabaca alhamdulillah tetapi toriene rodendre Pak Golo ini ngerang, baik. Pak Golo itu. Kalau bang. Alhamdulillah na baca ye. Jadi mak baca timue, dia nama tuati. Mak pangkau ke ngiwat akalewe, dia nasi kedoang atie. Makanya itu kata masum pajang masalah malabikun kehadiran kita latu maknina. Makutana itu riolota, maka dia rombo ko masum pajak ko niga imammu. Aga muasam pajangan, aga to sampajang. Niga nalatuki sampaja kama kor pakutana na toriolota. Yang jelas oko mangolok iripong Allah Taala oko kisumpaja mak guru italai peringerang majapu ipangolo lahirang ipangolotoi batingi masalah malabikum ke hadir. Jadi dia ni baca bawang itu maka ada tubuhku mas sampajang atiku sampajang nyawang pawa sampajang rasena play sampajang tajang naradagi sampajang. Dia ni baca bawang iro. Itu adalah kalimat-kalimat untuk membangkitkan kesadaran ruhani kita. Supaya ero koto mas sempajang aja na lahirang ibang ipangolo atie dia na mangolo masalah malabikung kadir ipangolo to patie. Makanya si kanja-kanja na sumpajang yang kais si kedoangi baten na si bawa lahiranna. Jadi maka de andre guruta aja mbok mukedo na rekodena si tatu atimu. Angka paparing erang mulolong namu si kapat diremata mi bawang na napa ko kedo.
Jadi, ia na tu pak madari lo basum pajata na sabak masuk pajabami garak badami na sangi to pandri tata. Na sabak de nangka na hadir ere talai konsentrasi hati. De na kana hadir. Sehingga pura ki masam pajak de gaga bekas na sumpajang itu na dingin. Padahal semestinya oko malasa ulutan negara-gara jema-jemang to mala wejenne na dapi waktu sampajangi to mala wejenne na to masum pajang mak bere jama misalnya masalah malabikum kadir pura ki dendri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi tapar rewa mana pe mangero sumangae rewa mana pe mangero nyamenge masaliwanga pape na dinge masalah malabikum kadir na sabab magai pada saat itu ruh kita sudah bertemu dengan Tuhan yang senantiasa dirindukannya. Jadi masalah malabikum kadir sekali lagi. Okomelo kilolongan ilunrak napa kasiyange kembali kepada hati tak masalah malabikum kadir. Nigi tahu rego angkana rilalanna sumpajange napa dibole parengarangi risesena. Nah napa yero dendre parengarangi na bawe loko risaliwan na sumpajange na sabari sininna kedo-kedona angka manang itu na kedoang na sabab parengarang majapuyana tu tau lolongan italae sumpajat tapatu masalah malabikum ke hadir. Jadi kan kato jelaskan maka ditalae sumpajat tapatu pasti sambung watue loro asra magri bisa. Tapi maka dandri guru tapata supue nareko angkan itu tawe sitinaja na bawa ni parengarang na rilala sampaja lori saliwe sampajang. Na sabari mumpuni risesena akatana sumpajange inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Nanya sumpajange angke tu napa weleki pole ripangkau ke pangkau kang fahsai wal munkar. Majae anrang itu pamakalilingi pangkau ke salai. Nah sabari sininna watakalena angke tu sitinaja mapangkau ka decek masalah malabikum ke hadir majapuyana tu lolongan italae hakikina sumpajat tepetu masalah malabikum ke hadir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oko mumpuni dendre iye Bapak Ibu. Dari marasan engkau pong Allah taala jampangi ki. Ero Andre Guruta Abdurrahman Ambo Dalle, na cerita Guruta Profesor Dr. Rahim Arsad Parepare. Ero watuna oko lalanna ala si bawai kahar musakkar, ini ceritanya Andre Guruta Prof Rahim. Beliau dihadang oleh pasukan Siliwangi. Jadi itembaki ke Harum Sakar sope-sope wajah juwe dinandri piluru watakale. Itu si Guruta Ki Haji Abdurrahman Bodale sinina patembaki nya jo kangi digami mak betu. Digami mak betu. Sehingga lari mana ngiden rela potentare lari. Mereka lari. Waktu na dendre doa mani Guruta si bapak kahar makutane pak kahar ku Guruta maka dai tabi pong. Kigai pakai kita pakai. Maka dai Guruta Ki Haji Abdurrahman Bodale pada membo mu pakai. Maka dai ko kahar aga mu pakai. Maka dai pak kahar tepak pun. Maka date Guruta tepak mato yambu. Iko kahar peko batena palawi tepakmu. Maka dai roya tapak kupung pura wajah pui. Maka dai iya roya na pancaji ka pong Allah Ta'ala. Iya ro senjatai rupa tau pancaji. Dena mungkin anu na pancaji pong Allah Ta'ala isolangi ko na pancaji rupa tau. Sehingga dinan repiluru. Makutane pakar maka dai tosi di pumpe ke tosi bateta pala tapeta. Maka dai Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Bodale iya roya mbok kahar. Pura wajah puini maka da kega kalau kega moro torsibawa ka pong Allah Ta'ala. Nah sabari torsibawa ka pong Allah Ta'ala dek gaga wa di mo sewa rilana lina wa di macila kaika. Makanya dina betu senjata. Jadi masalah malabikum ke hadir. Makanya tidak heranlah dalam kitab yang membahas tentang kisah-kisah sufi watuna dendrero angkai anak guruna lapu walli lo makutana ko guruna makada tabe pun ulolongangi angka tahu
Siti Naja ia lenya karamaka ripong Allah Ta'ala nasabari wadi jok kuyase na wae maka de lapo wali Maryam mopi pa disangane tumbo nasaba amu kapla wae malupu bawa to patau wadi mato jok kuyase na wae angka lolong ngapung ia lenya karamaka ripong Allah Ta'ala wadi lutu pada dongye maka de lapo wali Maryam mopi tumbo kapla lutu lagi matana besi topa lutu mua angka to lolong ngapung tahu iwareng akaramaka wadi lanya silalo nangka ko kasi kore maka de lapu wali Maryam mo pitumbo nasaba mo jinga lanya to kegay na pali pa disang kami na matandre pung maka de lapu wali pa disang kami na matandre rigo angkana angke mo tattu rilalang atimmu maka de angke pong Allah Ta'ala turimewa si bawah ubudillah ka annaka tarahu nasa nabita sompe pong Allah Ta'ala sa ola-ola mutai fa illam takun tarahu nareko deple muite fa innahu yaraka aja puiri lalan atimu maka dai angke tu pong Allah Ta'ala masaro ni tamana ngisinina mupugoi o kongkania pak dibola riseseta masallam alabikum ke hadir maja puidi atau makalitu tu pole koreta salangi nasaba melota mapego atas salang melota mapogo dosa angka si matte pole lang atita maka dai angke tu pong Allah Ta'ala mitako angke tu pong Allah Ta'ala mitako nasabari mak dibola di seseta pangkau ka mapacinge na yena wadi nasabari talolongan lalang asala makange lino andrangi akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, papejapu yang ke Siti Naja harus mak dibola di seseta ya naritung kalalo ki majapui makade. Ia tu amatenge angke tu Siti Naja macindrola di seseta kega kilau kega ki monro kega ki wattu masalah malabikum ke hadir. Dena wadiki macapa-capa makada iya malolo mo pa iya magalak mo pa iya mega waram peraku nareko narapi pasukan na umuruta iya jam iya manne iya deti pasti pada angka mana ngita lolonga ita la ya matian kullu nafsin za'iqatul maut tungka makinya wae tapi nak dingi mana ngita la ya matian umasallam alabikum ke hadir makanya karena kematian ini pasti adanya makanya pada paraluki mari ngerang andrang itu pamatika umasallam alabikum ke hadir rego angkana makalitutuki siapa tahu angka ki mapego atas salang angka ki mapogo dosa natako pole manapangobina malakatul maut pangobina pong Allah Ta'ala angka malakatul maut male tarona idi na tau mancaji tau macilaka rilan atutungat ta umasallam alabikum ke hadir Yero malakatul maut nasa nabita. Jadi angkato ye sebenarnya bu, ye cerita lucu-lucu, tapi ada pelajaran. Jadi angkairo ibu-ibu sila ada make buah bepa. Yero waktu na make bu bepa magi nang kata ngabani tapang kata makato-kato assalamualaikum dengan suara yang berat. Terkejut ini ibu. Majin apa nak kata tanggaban ni maka to kata ma beresalah. Tanah to pas dana to lupuir. Maka dibukalah pintu muncullah seorang laki-laki yang sangar dengan perawakan yang besar. Makutanai. Maka dah persilakan tamaki pak tamaki tatudang. Maka anjak tudana maka dia lapung orwane tabi bu bisa muka. Maka dia lapung ibu dewi sakit. Nah kada iya na italla Israel iya angke na tugas kapong Allah Ta'ala getengi nyawana tutui tapom mindri maka dia lapung ibu aga pula akata tak tangkamai malaikat maut maka dia malaikat maut tabi bu malalana yawan niye angka 10 asang daftar manusia yang akan saya cabut nyawanya ternyata asetta nomor sidi. Tetapi dia pernah dapi watuna, tate sidi pimatu. Nah ya maka koin apa si tangana sidi. Sehingga tarun ibu di mau kapang matindro kak jolo, maka dai ai cocok ni barak sedia toka. Na palena kan ni bepa, na pinun kopi malakatul maut. Ai kanjak na jela po boleh, pun na boleh. Jadi pura lendre ero matindro malakatul maut. We nagatang ero catatannya. Nenapa nasusui asan na kono nomor sini na plete lo kono nomor 10. Nah,
Kada ai salah no matu, tanyana ugat pertama. Bunyi jam 1, ngoto malaikatul maut. Maka dia malaikat Israel, bu, maga tu sedia ni gana, kada sedia na. Maka dah, tapi manu je wita sedih bu. Pura kak tatuan-tatuan nama deceng, tapandri kak bipa, tapi nunga kopi, maka kue berubah pikiran nga. Iro nangi asat ta nomor sidi, maka kue meka macabuk mapamula puliawa. Alena motor tujuh. Inilah bukti maka dewa la ya'khirallahu nafsan saja ajaluha. Ira matanya dena wat dia culai-culai. Namo pe ko bate tamat culai nareko narapi metoni wat tutta pasti na kannaki. Dena wat dia culai-culai. Makanya makre nabi ta malakatul maut lalana taseso siwani kapitu pulo celeng risesena rupa tau yang kai tu mo par ibu nalino. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap 23 menit malaikatul maut angkat tu celengi ki. Makanya maka dari malaikatul maut upana angkatan na po ngala taala nareku celengi nangka risesena mapego deceng andrenge pakasiwiang majapu podan ni maka asara lopo pagah risesemu ala benengi po ngala taala nakkelorang irilana yo tuwe wala taro-taro na risesemu majapu iko atau macapuri atau tungamu nasaba capur madeceng ya naritu husnul khatimah. Kang ya mana nge ye lawe. Kanjak na sedih ko yang kalinga kerewe tewe. Magai matengangi macerama tapa menjapina di mati. Matengangi milo maka tu gubernur wali kotanya Bandung, saya saat itu di Bandung, Pak. Tapi saya tidak sholat di masjid tempat beliau mau khutbah. Yero Pak wali kota alena giliran maka tu bakor masih lopoe. Pura masa paja sunnah, pura batawe masa paja sunnah, majapina ding, ya tu nala acapurang sungatna. Angka tahu sejak salat kalau mak berjama majapina ding mati. Angka surat tak, ini om saya, kota niti beberapa tahun silam. Kalau saya tidak salah itu tahun 2000. Ia tahu nak imam, aso jumatopi, okotopi adalah sumpajang. Rakaat kedua masalah malabikum ke hadir. Tangangi mapangupur rakaat kedua majapina di langsung buang dalam keadaan sujud ya tona nasapuri atau tunganna mahagani kira-kira ko matengi kanjana ya mahana na yelo doang ngiri sesita masalah malabikum ke hadir angka to surata matangangi mapegau ja sila ada minum akhirnya apa keracunan mati mandre narkoba overdosis mati. Maka dia malakatul maut, oko celeng ari sesena ta sidiata, ulolongang mapego ja, mapego dosa. Majapu opawan ni makada acila kapaga hari sesemu, ala benengi rilalana ayo watue. Angke tu pong Allah Ta'ala nakkelorang wala taro-taro na risesemu, majapu iko na tau macapuri atau tongamu na sabah capura maja, yare gana tau makada su'ul khatimah. Tentu iya mana nahi, malada ini niri. Iya malada ipurannu, oko matu lalanna sakaratul maut angkani oko lalanna amadanga nataku angka pongobina pong Allah Ta'ala angka toni malakatul maut melo jamput ki tapang ka pongobina pong Allah Ta'ala ya ayatuhan nafsul mutmainnah nyawa matenangi nyawa masenangi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah rewa no tumanan ripamasena pomuri ong kamu ya masih andrengi tak bolo-boloi baraka pada hulifi ibadi utama nusigaru si bawa ataku nige atana pong Allah Ta'ala sinin na to makasinga ampe corona boleh ko sesena kalangan orang-orang beriman saleh boleh ko sesena kalangan wali andrange nabi-nabi ipu bak mana ngero riseseta rilalang madangan si bawa ko mati si bawa ko cak dio titta pada hulifi ibadi wada huli jannati andrange mutama ko rilalana suruga ko mopi rilalang amadang ipitani on rotta kami namanya mengeri suruga. Bagaimana kita tidak menjemput kematian? Iya roh ini terlalu lino belum tentu tadapina. Nakia malaikatul maut lalu ki pasti nadapi ki. Makanya terlalu moy lino dene ciang tapi sekali-kali gili-gili kilo monri macam gamma ni malaikatul maut. Ia masangka okode panai dapi lino nama dapi na malaikatul maut uri seseta masalah malabikum kade. Makanya turi tengeralalu italai amatiang. Oko turi tengerang italai amatiang. Oko makasiwiangi majapuyan itu pakasiwiangi nasabari angka ki ikhlas
khusuk lori pong Allah Ta'ala na sabat tangga ni makadai ia nahe sumpah isa tak sepajang isa pacapurang misalnya baja rewa ka ripa masena pong Allah Ta'ala pasti husuki oko husuki talolongin nyaman pakai sejangnya oko maringaraki risasena talaya matiang mero ki pogo atas selang pasti mapikiriki aja ke mapego ka dosa atas selang atako engka lala kalau mau male taro-taro na pong Allah Ta'ala iya na tawa capuri amatiku na sabakja makanya orang yang senantiasa ingat kematian dia akan hati-hati dalam hidupnya dia akan senantiasa berusaha untuk menghindari perbuatan salah dan dosa na sabari na lolongangi lalang asala makangi iya naritu asala makangi rilino ri akhira umassalamu alaikum ke hadir akatan ni masa ki ridoi pape jepu iya naritu pape jepue pong Allah Ta'ala angka mana nginai ta sinina tajamai papa jepueri sesena amatengi angke to amatengi makka ciuri seseta kiga kilau kiga monro na rekota katan ni masa ido papa jepue yena nasabari mancaji kita makalitutu rilana atutu ngata makalitutu ki pole reta salange makalitutu ki pole ridosai nasabari sinina pangkau ka dece mani bawang pangkau ka mapacci mani bawang nasabari tatimpai lalepam masena pong Allah Ta'ala talolongangi asala makangi rilino andrang itu pari akhirat minallahil musta'an wa alaihi tiklan mamuare ia bicarawe mak dibolai mak decenna lauri sesena atau maring kalingai